السلام علیکم ناظرین کشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو خبرن ہند تفصیل زاننے برو اخ نظر چن خاص خبرن پہ سپریم کورٹس مز 4G انٹرنیٹ سروس بحال کرنے حوالہ سماعت سالسٹر جنرل سند طرف منگنہ آمز دون دۄہن ہز مہلت بوموار دہ دوبارہ سماعت راج بھون سری نگرس مز حلف برداری ہز تقریب ہند سانز منوج سنہا جموں کشیر ہند نئے لیفٹیننٹ گورنر تعینات جموں کشیر ہز تعمیر ترقی ترجیح سنہا لیفٹیننٹ گورنر سندس صدارتس مز بہل پائی میٹنگ ہند سانز افسروں طرف موجودہ صورت حال تو تعمیر ترقی حوالہ سنہا زان افسرن سکسان فرائض انجام دنس پہ زور شمالی کشیر ہندس کرنا سیکٹرس مز پاک بھارت فوجن درمیان تازہ گولہ باری شام شہری زخمی تازہ گولہ باری ست سرحدی علاقن مز خوف دہشت جموں کشیر مز کورونا وائرس قہر جاری کیا نو کیس برہ کن 53 شخصن ہند موت مرن والن لوکن ہند تعداد 453 ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جموں کشیر ہند خصوصی درجہ ختم سپدن پتہ یہ جموں کشیر مز 4G انٹرنیٹ سروس معطل کرنے آمز تو یہ معاملہ سپریم کورٹس مز تت سپز آز معاملس حوالہ سپریم کورٹس مز سماعت یتھ دوران سالسٹر جنرلن سپریم کورٹس وون جموں کشیر ہند نئے لیفٹیننٹ گورنر سنبھالن آز پن عہدہ تو یہ مد نظر تھوت گھ سرکارس 2 دۄہن ہز مہلت دن یل زن سپریم کورٹ طرف سالسٹر جنرل سز عرضی منظور کران سرکارس مہلت دس تو ون سپدِ ات معاملس حوالہ بوموار دہ سماعت سری نگر کس راج بھونس مز آز حلف برداری ہز تقریب ہند سانز کرنا آمت یتھ دوران جموں کشیر ہند لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان رازداری ہند حلف تل ات موقع پہ یہ تقریب مز انتظامی کے بہل پائے افسروں شرکت کر تت تقریب مز مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھارتیہ جنتا پارٹی ہند لیڈر کویندر گپتا ڈاکٹر نرمل سنگھ جگل کشور ڈاکٹر درخشاں اندراوی ڈاکٹر ہنا تو PDP لیڈر نذیر احمد لاوئی جموں کشمیر اپنی پارٹی ہند غلام حسن میر محمد رفیع میر محمد اشرف میر تو ظفر مناسس علاوہ دویم لیڈر تہ موجود ات موقع پہ یہ لیفٹیننٹ گورنرس گارڈ آف آنر پیش کرنا آو تت تمو ذرائع ابلاغ کت کران وونمت تم کھانا خاص سیاسی ایجنڈا ہیت آمت تو کن تہ طبقہ ست یہ ورماج ہند سلوک کرنے یل زن تمو وون جموں کشیر ہز تعمیر ترقی یقینی بناون آسہ انتظامی چن اولین ترجیحاتن میں شامل منوج سنہان ات موقع پہ وونمت لوکن ست براہ راست کت کرنے باپت ازکہ پہ تیاری شروع کرنے یت زن عام لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین مجھے لگتا ہے کہ کشمیر بھارت کا سورگ ہے اور یہ دائتو مجھے ملا ہے جموں کشمیر میں ایک بھومکا کے نروہن کا 5 اگست ایک بہت ہی مہتوپورن تاریخ جموں کشمیر کے اتہاس میں بن گئی ورسوں کے آئسولیشن سے جموں کشمیر ریاست کے مین اسٹریم میں آیا ہے مجھے جو بتایا گیا ہے کہ پچھلے 1 برسوں میں وکاس کے انیک کام جو لمبے سمے سے نہیں ہو سکے تھے 1 برسوں میں جموں اور کشمیر میں کیا گیا ہے تو میری پہلی پراتھمکتا ہے کہ اس کام کو اور تیز گتی سے آگے بڑھانا دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے جو سامانیہ لوگ ہیں یہاں کی جو جمہوریت ہے اس سے سمواد استھاپت کرنا ان میں ایک نئے پرکار کا وشواس پیدا کرنا اور میں ایک بھروسہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارا اسپیسیفک ایجنڈا یہ نہیں ہوگا کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا بھارتی سمویدھان ہمارے لیے گیتا کا کام کرے گی سنویدھانک شکتیوں کا پریوگ جموں کشمیر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جموں کشمیر کے وکاس کے لیے
जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनकी रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा, लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहाँ से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह जुटेंगे। देखिए, अफसर भी इस सिस्टम के हिस्सा हैं, वो भी कहीं के नागरिक हैं और उनके मन में भी संवेदना है। वो मुझे लगता है कि पूरी निष्ठा से काम करेंगे और जनता के हित में काम हो, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी आज मैं आया हूं, आज मैंने अपनी बात कही है, आगे आपसे चर्चा होगी तो सब विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद। यपर लेफ्टिनेंट गवर्नर संदिस सदारतस मज आज मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज लेफ्टिनेंट गवर्नर संदियों मशीरों तो इंतजामी के बहल पाए अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे ये लेफ्टिनेंट गवर्नरस मौजूद सूरत हाल तो जम्मू कशीर हज तमीर तरक्की हवाले जान फराहम करना आई। तत मीटिंग मज मौजूद अफसरन हिदायत दिन आमद तम गन पन फरज चुक सान अंजाम दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने ये। जम्मू कशीर हंदन सरहदन पे पाक भारत फौजन दरमियान कशीदगी जारी तो पतमो कैंसो दोहों पे नौशारा कलाल सुंदरबनी तो कृष्णा घाटी सेक्टरन मज पाक भारत फौजन दरमियान कशीदगी वुचन तत आज करनकिस हाजीवारा सेक्टरस मज पाक भारत फौजन दरमियान गोलाबारी सपजम। यथ दौरान दशवें मुल्कन हंदो फौजों तरफ लकटन हथियारन सान बड़न हथियारन हुंद इस्तेमाल अमल मज अन्न आव। ये ताज़ गोलाबारी दौरान करनास मज 3 आम शहरी जख्मी सपद, यमन हज शनाखत मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद याकूब तो मोहम्मद रफीक सिंह करने आई। तब ताज़ गोलाबारी सहित रंगवार चौकबलस मज 3 आम शहरी जख्मी सपदमित, यमन हज शनाखत हमीदा बेगम, जाकिर खान तो नसीर अहमद खान सिंह करने आई। ये जन ताज़ गोलाबारी सहित सरहदी इलाकन मज खौफ दहशत वुचन। जी, ये जो अनफॉर्चुनेट वाक़या आज हो गया, तकरीबन 12:30 बजे मुझे इत्तला मिली अपने सब सेंटर की यहाँ पे शेलिंग हुई है अक्रॉस द बॉर्डर, तो कुछ लोग इंजर्ड हैं। तो इमीडिएटली आई रश्ड माई एम्बुलेंस टुवर्ड्स दैट प्लेस इज़ कॉल्ड रंगवार, दैट इज़ चौकीबल साइड। तो यहाँ से एम्बुलेंस गई विद फर्स्ट एड और जो हमारे उसमें कुछ पैरामेडिकल स्टाफ था इंक्लूडिंग दैट। तो उतने में ही वहाँ से उन्होंने कुछ इंजर्ड को सिविल गाड़ी में लेके आए यहाँ पे हमारे एसडीएच कालपुरा में। तो तब तक मैंने यहाँ पे पूरा थिएटर वगैरह स्टाफ जो था एवरीबडी वाज रेडी विद ऑल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे हमने उनको रिसीव किया। तब हमने 3 लोगों को रिसीव किया जो ज़ख्मी थे, एक उनमें से लेडी थी और 2 उसमें से जेंट्स थे। और जो लेडी है तो उसको एब्डोमिनल इंजरी थे, उसको शेल आया था एब्डोमेन पे एंड इंटेस्टाइन्स वेयर आउट। तो उसको भी यहाँ पे जो हमने सर्जन मौजूद था यहाँ पे तो इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया। और बाकी जो 2 लोग थे उनको एक राइट आर्म फ्रैक्चर और उसको एक लेग फ्रैक्चर था, उनको भी यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट देके 2 को हमने बून एंड जॉइंट श्रीनगर रेफ़र किया और एक को SMHS रेफ़र किया। और जो हमारी एम्बुलेंस है दैट इज़ ऑन दिस टाइम ऑन स्पॉट की। बाकी अगर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली मज अकिस कनक्लेवस दौरान नव तलीमी पॉलिसी हवाले कत करान वोनमुत इन वोल वक्त नजर तल थवित नव तलीमी पॉलिसी मुरतब दिन आमज। ये जन तमो अत मौके पे वोन नव तलीमी पॉलिसी सहित तमीर तरक्की वथबो दिन तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अत मौके पे वोनमुत तलीम हिंदन माहिरन सहित मशवर करने पत नव तलीमी पॉलिसी मुरतब दिन आमज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जम्मू कश्मीर में ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खासकर वादी कश्मीर में पतमो कैंसो दोह पे कोरोना वायरस सत मरन वाले लूकन हंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफा वुचन तज आज ते वादी कश्मीर में 53 शख्सन हुंद मौत कोरोना वायरस सत सपदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस सत मरन वाले लूकन हुंद तादाद 453 तहम वोतमुत यपर ये मुख्तलिफ इलाकन मज इंतजामिया तरफ बंदिश तो पाबंदी आयद कर आम तज कयान इलाकन मज बंदिशन हुंद असर आज तक वुचन आमुत या दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गुन कम कथ नजर गसान। हपरी इंतजामिया तरफ हंदवार कस्बस मज मुकम्मल पाबंदी तो बंदिश आयद कर आम तज इंतजामी के अफसरों तरफ वन आमुत जो कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादादस मज गैर मामूली इजाफा सपदन पत इंतजामिया तरफ यह कदम तुलना आमुत युब जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने यी। 3 दिन की लॉकडाउन है 8 से 10 तक जो एक्सटेंड किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों पूरी तरह से कोशिश करें कि लोगों की SOPs फॉलो करें और गैर ज़रूरी जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे गुजारिश की जाती है कि वो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या और कोई ज़रूरी काम हो जो अच्छा ज़रूरी काम हो उसकी वजह से यहाँ मार्केट में आएँ। वैसे यहाँ पे जमलिंग वगैरह ना करें और मास्क ज़रूरी लगाएं और जो भी उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ आए। बाकी यहाँ पे जो भी बाकी उनके मामलात हैं वो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे उनका भरपूर अजाला करने के लिए तैयार है और किया जा रहा है। इस रिसाब की हिदायत के मुताबिक हर रोज़ यहाँ पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के मजिस्ट्रेट्स पूरे इस जो उनकी गाइडलाइन उनको फॉलो करने के लिए लोगों से गुजारिश करते हैं और मार्केट के राउंड वगैरह भी लग करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि ये लॉकडाउन का अमल पूरी तरह से अमल में लाया। तादादस मज हुरियर वुचन तज वादी मज ऑक्सीजन सिलेंडरन हज कमी तुचन यम कि न सिर्फ आम लूकन मज तशवीश लबन बल्कि महकमे सेहत कन जिम्मेदारन तो अमलस मज ते अमे हवाला तशवीश वुचन। जी, जब ये कोविड-19 शुरू हो गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो पहली बात यह है कि पहले हमने इजी लिया पूरे, चूँकि यहाँ पर नहीं आया था तो सब लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ऐसा ऐसा जब ये फैलने लगा तो हमारी स्टेट इधर कश्मीर में भी पहुँच गया। तो इस बारे में पहले लोग बाहर जाते थे मास्क के बगैर, ये घूमते फिरते थे। तो ऐसा ऐसा जब ये फैलने लगा तो लोगों को भी समझ आ गया और हमने इसके लिए अवेयरनेस ड्राइव किया है। वो पूरे शहर में हमने अपनी गाड़ियाँ निकाली और उस पर हमने कहा कि ये किस तरह ख़तरनाक है, ये जो वायरस फैल रहा है कितना ख़तरनाक है। इसके लिए आप लोग अपने घरों में बैठिए और सोशल डिस्टेंस रखिए। सर पहले 200-300 सिलेंडर आते थे, अब कम से कम 1000 सिलेंडर आते हैं पर डे का। प्लांट 24 घंटे रनिंग में है। ये सारा मेडिकल को ही जाता है? सारे मेडिकल का सप्लाई, इंडस्ट्रियल कोई भी नहीं है। यानी अस्पतालों को SMHS वगैरह स्कीम? SMHS, सोरा, JVs, ये सब हॉस्पिटल को, ये मेडिकल को ये 24 घंटे चल रहा है प्लांट और वर्कर 25 के करीब वर्कर हैं। 24 घंटे रनिंग है प्लांट। 10-12 घंटे चलता था, अब 24 घंटे लगातार। ईद के दिन भी आपका प्लांट चला है, जो ये ईद पड़ी है इस टाइम भी। जिले पुंछ से तोलिक थवन वाले दुकानदारों तरफ ये इंतजामिया मांग कर तिमन गमकार बहाल करने की इजाजत दिन युन तज इंतजामिया तरफ तिमन दुकानदारन कमकार बहाल करने की इजाजत दिन आमुत यमो मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर। ये जन पुलिस जिम्मेदारों तरफ वन आव हुक्मनाम जमीन सतरस पे अमलावन बापत पुलिस तरफ बाजर गश्त कर युत जन हुक्मनाम खिलाफ वर्जी सपदी।
सीनियर ऑफिसरों की हदायत के मुताबिक जो डीएम साहब ने ऑर्डर निकाला था उसके तहत वही शॉपकीपर दुकान खोल सकता है जिसके पास हेल्थ कार्ड है, वो भी एसेंशियल कमोडिटी जो सेल करता है, और आरोग्य सेतु ऐप जिसने डाउनलोड की हुई है। उसके अलावा जो है जो जनरल दुकानें हैं जैसे कपड़े की दुकान होगी, हार्डवेयर या जो एसेंशियल में नहीं आती, वो शॉप्स जो है पुंछ सिटी में अभी तक बंद हैं। उसमें जिनकी दुकानें खुली हैं उनके हम हेल्थ कार्ड चेक कर रहे हैं, आरोग्य सेतु ऐप जो है जिसने डाउनलोड की है उसी को ही कर रहे हैं। जितने भी बैंक्स हैं सिटी के अंदर उनको भी हमने आज कहा है तो वो भी अपने टेस्ट करवा लें। तो कोविड-19 को कंटेन करने के लिए जितना भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मौजूदा सूरत हाल दौरान ये कईयान मजहबी त्यौहार हज तकरीब मनसूख करना आई तो सालाना अमरनाथ यात्रा तह मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित मनसूख करना आई। तब आज नवदल त्रालस मज तीरथ यात्रा हवाले संज करना आमुत यथ मज मुकामी पंडितों तरफ खसूसी पूजूक एहतमाम करनो आमुत। यह दौरान मजहबी अकीदत सान पूजा करना आई। ये जन अत मौके पर इंतजामी के जिम्मेदारन अलाव मुकामी मुसलमानों तरफ यह यात्रा कामयाब बनावनस मज अहम रोल अदा कोर। और आज मैं श्री नवदल तीर्थ स्थान पर इस टाइम अवेलेबल हूँ, जो कि आज महामारी है संपूर्ण विश्व में कोरोना की वजह से। आज यहाँ पे लोगों का जमावड़ा बहुत कम है, श्रद्धालु नहीं आ पाए, इसलिए हम आज 2-4 बंदे ही आज यहाँ पे अपनी पूजा अर्चना में गए। नवदल चौरम जो है ये श्रावण मास के बाद में जो भाद्रमास आता है उसके चतुर्थी को हम कश्मीरी प्रवृत्ति से नवदल चौरम पुकारते हैं। चूँकि अमरनाथ यात्रा जो होती थी, जब अमरनाथ यात्रा समाप्त होती थी उसके बाद हम अपनी जो यात्रियों की छड़ियाँ वगैरह होती थी, जो हमारे विकार होते थे लोग मनु में, तो हम यहाँ पे क्योंकि नवदल में 9 चश्मे होते थे उस टाइम, और जो कि आज तुगयानी की वजह से बारिश की वजह से ये ख़त्म हो गया है सब, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए डेली आते थे। मतलब हर साल हमने ये मनाया पर्व। लद्दाख खितस मज आज तम सात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बोर्ड नुकसान सपदमुत ये मौजूदा काउंसलर सान कईयाव पार्टी वर्करों तरफ भारतीय जनता पार्टी मज शमूलियत करना आई। ये जन नोबरा वैली मज नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्करों तरफ भारतीय जनता पार्टी मज शमूलियत करने आमत। तथ मौके पे भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबन सांस करना आमुत। यह दौरान इन वर्करन पार्टी में शामिल सपदनस पर वालिहाना इस्तकबाल करना आउ। ये फैसला हमने एनसी से मैंडेट लेके लोगों से वोट लेके हम जीते थे, तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया था कि 5 साल हम भरपूर मैंडेट का इज्जत करके एनसी में ही रहेंगे। एलएसडीसी का इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें डिसाइड करना था क्या करना है, किस पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा बोल के। आज हमें लगा डिलीवरेटली डिस्कशन करने के बाद हमारे सारे एग्जीक्यूटिव बैठ के कि हमें बीजेपी का दामन थमना चाहिए। बीजेपी का दामन इसलिए थमना चाहिए क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव्स का सबका मानना था वन नेशन वन थ्योरी सबका। कुलगामिस मज कह दो ब्रो हरमैन शुपिन रोजन वोल फौजी एहलकार शाकिर मंजूर नामलूम बंदूक बरदारों तरफ अगवा करना आव। तब आज लंडूरा शुपिनस मज पुलिस तहद पलो बरामद सपदमित। यम पत फोर्सेस एहलकारों तरफ लंडूरा तथ अंद पक इलाकन हुंद मुहसर कर तलाशी कार्रवाई करना आई। मेरा बेटा फौज में थे, वो फौजी था। हाँ, आपको फौज के साथ लड़ना झुकना झकना वो आपका काम है, मुझे उसके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने मार दिया उनको, लेकिन मुझे ये गिला शिकवा अगर मुजाहिदीन ने उठाया, मेरे बच्चे को मेरे हवाले, उसके लाश को हम मेरे हवाले करिए। अगर उन्होंने नहीं उठाया, वो मुझे अपने तरफ से कोई भी पैगाम भेजे, अपनी तरफ से कोई भी पैगाम कोई भी मैसेज भेजे, मुझे बोलते हैं मैं हम मुजाहिद है, फिर मेरा लाश दे दो, मेरे बेटे मत दे दो। हाँ, चाहिए आपको माफ कर सकते तो मेरा बेटा दे दो, अगर नहीं चाहते तो आप माफ करना उनको तो मुझे लाश दे दो, मुझे आपका कोई गिला शिकवा नहीं। छानपुर श्रीनगर मज कह दो ब्रो अकिस झगड़स दौरान अख शख्स कत्ल सपुद। तब आज मकतूल शख्स सद लवाकिनों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने की मांग कराना। एहजाज में शामिल लूकों तरफ मांग करने आमद मामले सवाल के साफ तहकीकात करने युद्ध अत मज मुलविस शख्स सख्त सजा दिन तो ब्रो कुन यीत वाक पेश पाथ बनावान
پاتھ بناوان یہ مطلب 5 بجے کر دسلن چھٹی 5 بجے کر دسلن چھٹی مے وون خاندارس ژٕ تھوٚکمُت ژٕ آس اندر ژٕ چھل اتھ بُتھ ژےٚ دِمے بہٕ چاے یِہے چھِ تلاوتس پٮ۪ٹھ کتھ سُہ ژاو اندر چھلُن اتھ بُتھ اندر ژٲر مےٚ بیٚکِس روٗمس منٛز چاے ییٚمِس بچی ووٚنُن پاپس تار چاے یہِ تٔر چاے ہٮ۪تھ اتہِ وٕچھُن نہٕ پاپہٕ کِہیٖنۍ اتہِ وٕچھُن پاپہٕ نہٕ کِہیٖنۍ سُہ وٕچھُن گیٹس پٮ۪ٹھ پایپہِ سۭتۍ آب دِوان آب ییٚلہِ دِوان چھُ یِمن چھےٚ 10 ؤرِش بچی یہ درائس پہ دونس پاپا ژٕ کیٛاہ کران دوٚپُس بہٕ چھس آب دِوان دوٚپنس یہِ اتہِ آو أمِس 10 ؤرشہِ بچی آبہٕ قطرٕ پٲجامس کیٛاہ آس پٲجامس أمِس چھےٚ پِتٕر بیٚنہِ امیُک بچی ووٚنُن نان سینس تہٕ ایٖڈیٹ اَمہِ بچی ووٚن 10 ؤرشہِ بچی ووٚن نان سینس تہٕ ایٖڈیٹ میٲنۍ خاندارن ووٚنُس ژےٚ چھُے مٲلۍ ماجہِ یِہوے تمہِ وِزِ دیُتمُت بس یِہے چھکھ یہِ بچی چھےٚ ودان یہِ چھےٚ سخت ودان أمِس چھےٚ پتہٕ پتہٕ پِتٕر بیٚنہِ تٔمِس چھُ ناو سایما تٔمِس چھُ ناو سایما ماجہِ چھُس ناو فریٖد تہٕ یہِ چھےٚ پتہٕ پتہٕ یہِ چھس ونان کیٛاہ چھو ونان شپینس میں آز NHM ملازموں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل ملازم انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس میں شامل ملازموں طرف ون آمت یدوے تم محکمس مز پن فرائض چک سان انجام دیوان تاہم پتم کئیہن ریتن ہند تنخواہ واگزار کرنے یم کن تم مشکل من ہین آئے احتجاجی ملازموں طرف منگ کرنا آمت تنخواہ واگزار کرنے حوالہ گھن قدم تلنے یت زن تم بتن ول مشکل دور کرنے یہ پروٹیسٹ آج ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ شوپیان میں ہم کام کر رہے ہیں پچھلے بہت سارے سالوں سے 2019 میں تھرو آؤٹ JNK اسٹیٹ ایک اسٹرائک ہوئی تھی ہماری وہ پیریڈ وہ اسٹرائک پیریڈ کا جو سیلری ہے وہ پینڈنگ ہے ہمارا سری نگر کس پورم پور علاقہ ست وابستہ تاجروں طرف شکایت باوان ون آمت مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ یہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقہ کن پھرنا آو تاہم آز تام سڑکیں ہز شہر پور حوالہ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی تاجرن سٹھا مشکل ویترن پیوان تو مقامی تاجروں طرف منگ کرنا آمت سڑکیں ہز شہر پور حوالہ گھن قدم تلنے یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے آج کا پروٹیسٹ ہم نے درج کیا اس وجہ سے کہ اس مارکیٹ کو لگ بھگ 25 سال ہوئے جو وجود میں آ گیا ہے پچھلے 25 سالوں سے تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ نگر ہے یہاں پہ آٹو موبائل انڈسٹری کا سب سے بڑا مرکز ہے یہاں پہ وینار فیکٹریز ہیں اور فروٹ انڈسٹری ہے بوچھو ڈورو اننت ناگ کے لوکو طرف یہ سڑکیں خستہ حالی حوالہ شکایت باؤن تب انتظامیہ طرف سڑکیں شہر پر حوالہ قدم تلنا آمت یتھ دوران سڑکہ پہ تارکول بہراونچ کام جاری یہ مقامی لوکو طرف خوشی ہند اظہار کرنا آو تب ذمہ داروں طرف ون آمت لوکن ہند مشکل دور کرنے باپت سنجیدہ قدم تلنا آمت یت زن لوکن مزید مشکل ویترن پین مشکلات ہے زبردست روڈ گھن یہ روڈ خراب زبردست یہ کر گورنمنٹن سپیشل اصل پہ ناظرین ات ست ووت خبر نامہ دیو اجازت خدایس حوالہ